Assalamu alaikum Kombosatu Youth Forum. Nata ko take ka kacandi kula miyalan ko aka ngunu duma tulol ya moy o kibarol soto parambe APRC kol dan na men dro wala nyinte basically hakil tulate MPP movement start MPP ninko MPP wolom baro youth barola patita mello National People's Party be min fala APRC nkoli yani APRC dingolu kabiri anyata nkolu fa dumara nkolu MPP movement start. We need to be very careful alnyanda hakilo tula baki ndonding MPP ku ko nyoya nte kungla jero de ngaje ko anyata kala kulu mera anyata ko yalla da manyana soni yalla de because kuku belaren tul kambi MPP la nyaton ko MPP as a party move barala nyaton ko mimbe marling o parti la mimbe o parti nyato bi ko le be APRC kambi wala la APRC kan MPP bento la nyaton ko lun nenkan na alfanyin mimuna parti nyaton ko te nendiro mimbe kering ala karola MPP la nyaton ko le accommodate wala ko jiya wala ko fasa wala ko support kan badin APRC ko la aliya karamta ko media campaign mi be kere ninko media wala kibar bumolde kabirin social media for other media TV or radio niko media long kibar bundal don wala abe fudu abe ko ba wol be campaign mi be la amira nga karamta nyo fere ko ibe APRC ti jala nyamin ba kaja fele nyame ba nondila pour gambe no le fala dunia e fala sutati le sanji saba anin feng bi bedun kan sanji saba be musa fono karworo ben to le kaja fikan ibn to le nondi kan daje yalon karo bingo mi ya tupin kanne jin kabar prononcer no prononcer sinan ala ma ko rolo ben fedro mi an masinan no bari han kan sa mai ba kanne woto mo min bo nyaato min bo pati nyaato denga mbran tol ne wo ku ke nyaa nyanta kilo be APRC kol dan nan ka ngunu moy ko ka MPP kol kan na nyaton kol midle killing den ko nyaton ko mafo interim party leader de mawo fo ni momo be audio ni fana lamoy lay sa lamoy hakilo la mafo interim party leader paren ka moy ko e kam na party nyaton kol killing executive fo killing midle kullo ko pour yin kama ke kacande ba jubelan tol ni tol be collection ke no la nyaadi le ngo APRC nabe nyanta collection ke la ntela jo amiro to nga nyanta kala parti to bara manyana kala MPP be man na pour yin kama la ka APRC fon yenu ngai balunu fon munta alale ma ko APRC kita parti de la resistance mi alonko ala fongla makoro jongola nonted ala fongla makoro ko sun kanyim fo metaf kanyim fo mole ko e kelebulo mi wulendi APRC kama kabejing coalition masakunda nata ning akata parti la minketa APRC wote a survived na akata parti la Gambia abanke APRC wallahi abe fala daki e kambe nyame wulendi ngali ya kalamta ko parti nyaton kol sotore mankon ka milko APRC will die from a natural death ngamiral be o moyle wala nyinti APRC be fala fayene fa nyami be jawyala ni yaji fo ngamira hakilma be yaje bi milbe tamaka yaje ko amam possible pour wol ko le wuli commission of jane commission wuli ata faye bang APRC manfa o kola TRRC fana na because aje kola yenta APRC ketun lanung TRRC na kanate teras bare yaje o beke nyawonya ama wok bare ilafta fala nyami wala to lafta yaje mi ke o manke woto nataje ko woto saying al nga fere bulu do wulindi ko ke pour nga dungi kono ngera kilen ko nene pour nyin kamara sak mba kala nyam pour nga APRC soto woto be molu dan la miyalon ke kamil mit ma fo fana ye be mit bare ye mit
nakuma ka woni nafuta de wol yalon ne wol balon nako MPP ko le jumal limit bari saya tara fo afuta tebeto safono amanke sécurité mbe jama ba moy kana nimmi ma moy be lumbe sotle ba moy la audio tol wala ba moy la kibarol tol ko ibe na molu mit kanne pour nyin kamle ba jala nyame pour nga collection soto oto badi APRC kolu ala nga ka hakil tula balti ala nga ka hakil tula bati coalition na be kala fana based on mutual interest bon to ngalan ko do la condition o MPP te sonna wala oto alin kana song MPP entol nene manin kol ko nyoketu nyaka be kala bang MPP be tol keto kanede andi lefta kam min nati it won't work ning artandol ko APRC nyaton kol fana ko be sonna wala problème o abole nati la be divisional nata parti kono because nte ko ngode nte ko mamudo fo ning wata declare to ko APRC ni MPP bita coalition la mamudo fo bande ko with my family and my close nte kam mi sabano ke duni APRC we will all go out tol be resign we all resign from APRC pour ka fo ka kalam tandi pour ko molu kalam tandi ya long ko APRC mu patelti mi ala ko mo jama le sacrifice ta pour ka je ko nyim pati nyin ay tama ay balu fu bi laftala nyamen atarota tar lolu nga simfulo kan oto koku mise mollo effort ni fana tinya du kare be dandiro lan sa hakilo to baake nin decision betala decision betala pati la koto ntenga mi rafana be kumala de national consultative committee londi mi ala be tamala APRC banko be kan kanyinin karo ka je ko fo be la fela APRC ni parti ya selek amol be la fela pro ni ta coalition la wala te la fela yo ngambere ni go ketabe abe kumala baka am makoro kala bare akara ke nyinti doron ko kasi centre damar doron ka decide ko ha nga song gata coalition la ning MPP doron songo ke wala parti do ning aketa nyama asekeno abe ko da ko natlade nde MPP nte ko personal ko nga fanya ben ni ko APRC ni MPP ta coalition la de ko am out because ite nte kam nyaton ko mi support ite tula banen na iba fanen na iba kaja fila soto fe be busi pati la soto fe be busi kaje ko pati e fa ita foyaje ikorta wala le ikorta le lay ko saye na murna ko ka khabul dota pour kante ne kaje ko ni e badiya no la nyaade le lungol be mbutele lungol be tabo busala lungol be bu ko le wajuro lan kam pour kan nondi ay nyin kama jamaa jutunna bango dunya jutunna je yo beke ikota ilafta minne ma sotono ena je ko bati murna ko take pour ni ininte badiya mu badiya sifa mo be nyanta kala miral lalti be nyanta kala hakil tulalti MPP nga hakilo tuto deti politics le be bulde andum APRC ko don tengal nako tumado MPP ten nene no la de simply because we are in government before and we have more experience than them nenata marlol karola libato me bije bi ndolengi sabaje woto ngana song e ku nati mi alanko mi bentulu nene nola nyaton kol min ka decide ndol mu ko malanko le bare nyaton kol min ka decide mbal danna se kakil tolati MPP alsa hakilo toto APRC nteden bafra ko manjaw soto jum banko kam min tambita MPP la APRC na jaw soto MPP is number 1 and jumala nyaton kawlo adama barote ko min bebe la rek APRC kam bi muma sabu na mak adama barote nyin kamala ni ajin ko adama baro because min be kering APRC la fanala fenti jamma millon abede karamta annun abe sondi ngala ni ajabe kekan annun APRC be dun kan toro kono he likes it and Musa Fana he supported it so ni wona murnan ko wala molu aka moluki duma pour nyin kamana kantol nene o kaje ko kan hakilo sunya pour nyin kamana na la nyokan nin do ko don sontal ndeko de ndeta sonal I am out nin aketa wate wata lungolung a declare ko APRC will go in for a coalition with MPP ndeko am out completely out
because ngalan control be batata APRC to nyala mum wala biye mina batata tati nin kodi moy to lela kono spenditol dolti bata be yola tan dolti bare pati kano wolen to si APRC pati kano ani babil musal kano adin alakata ku kendo worente to dol si APRC kunun ndol mantra politiko kono mika manje mika na bututu kije mbokataje bara bi ni ajentata dunta politiko kono to nyani fone ngaje wole siso wolle siso nakini nyola walla wolle sisi benke fone ya to nyachika atata sura nyamo kono tol bulta ko kaje ko fonga to nyama ko ka bonna nyamo kono ka londe kenoto woto momo ko bo effort jim fana tinyala sembo tembulde to nyaadi ata sembo tol bulu pour ko stop bar nga nyim fana no nyinga tel fana kam min keno kaji jami ki kama mo min ka mol ka foni nyoma kam mol ka candi kam mol hakilma kam budum mol kan fanal be sabala ko mala ngo fiñi ko nyim baje de nga lande baram be dandiro kala de mole sacrifice bayal jamala ke anon tol mimbe ko manga ko maka jamal fo mole du mala de ko maka mi alon ka se molti no parti ko no to ko maka lo alkane faniyandi mo nim decision mekal mimbe parti ko no dukare alkana ko makon faniyandi MPP nalni MPP al brodu nyobulu mimbe arrière la koma APRC la karo wala be siala billahi wallahi taala de tundo mindo de fanna mindo mimbe sabala koma wala be siala nin kebelom sa fono ko sa haymano ko hafo be bita ko mal definitely hafo bita ko mal to ko se patila ko le sendi koma asa tala mbal danda du kare mil mo decision maker te mafoko wala keta baraka ngunu bakale kumode ate fo mandiya mba senen da ko rek mafo wala keta bare ngunu ka ke ko kana molu kilin nal medle na executive fo kilin nal medle butum min kilin mo wala long bare from a strong source asoto ko ka dung na executive fo kanne fo sombi je fo sonti je butum mo long bare nin annibe mi ngo min kacala do kare ala APRC la parti la interest tambindi ni sonto kan alhamdulillah ni man so wala ita definitely APRC we've come a long way ko ko jamal takide from interim party leader fon kana dumala be ko jamal takide oto anno ko la jomal la sabu mo kilo lo milkana be milko ina ta badi yasilol e banda badi yala de interest ina ta wala kan e kamana jube e bata kele ferel la nyaade pour ka baro tambinde anno ni baro tambita bina halako me la lan to kan wala bina siala be ngajele MPP baro man sakunda mantar banko samba kan nyanyama molu laftala nyamen because monum dolla socio economic development abebe lore na mantra takan infrastructural development amantra takan fotol fon la bungol de fon la kordal ni fon do rekata en education sector ngajela be nyame health be nyame ngajele dinto kon ningule na la nyokan pour ko man sakunda sementu ya pra banko murundi koma abekala masio ba abekala disaster definitely abekala disaster woto ko so sabo alin se kakil tulati be se kakil tula from Tefong to the last person alin hakilo to MPP to parti na ning atra nte kungo ninte dam malam mirolom fem dabe nun coalition ko nte kungo ni wutata coalition la ninte dam malam mirolo if somebody would ask for my advice nte I will not go in for a coalition with anybody. Me along I joined a coalition kono. Wala the party partake in the last 2016 coalition campaign kono. Wala coalition team kono. Momo da bukata jedron nte kungo nte nakarte di la wala. Wala nta de because munum mo say denta masakunda min samana ya londi. Wol fele man banko samano. Ninde tata o mo kilimuna nin kilim boto ko wala be tata lo faye mo se den tala wata ma samano ni kilim na tata lo faye wol ba banko samano la nyaade ni ko ba banko samana no wota jakalo so warade amira to ni ngom to nyaade da fikati je ban muna na kabri bebe den ngale ma samano je kilim na fu tata lo fa wala be tata lo faye kana fu mole ko ndene ya fa ndende banko samano la mo se ma yirkunto min cikano je o monsieur Diagne ko la kafu mole ko nin tata de ndekili mbaci kala de o mari la ko nyanta jubelal wala nan te ko ni ata mo sen advice ta wala mo sen la advice nyinin ka
momo daɓe coalition o kono APRC na mañanna tala mañanna tala coalition ola abe wultañina kam pour que APRC kele mi e kele fa e bonni semboto itenoɓe teeɗano la ñaadine kotake o jakaloɓe warra baka bara mutu ganna joya mirol ke asikeno ɗo fana mira ɗo soto min ni o manque kilenti barente de APRC nin parti o parti tata coalition ola nin ata daɓe coalition tambila 2016 coalition o kono nde sérif bojante nde carte fayla parti walla mbe resign APRC definitely mbe resign because njawo niwena mbulodu ñobulo nin boto jana sembo so bina min lalan kan wala be jaw yala ñoketu ñaka la be kering alan kana song anene be kalaban ñoketu ñaka anene be kalaban woto alan sakilo tu bak gatum ne je ngofo dingo min fa to mo sebututi muna mo nyanta wo dingo nyinin kala funkulo la bang dingo min fa to mo sebututi mo nyanta wo dingo nyinin kala funkulo la bang alinga hakilo tu badin APRC kolo APRC fasala la kanuntelu mbe dandiro kala bake sa hakilotu MPP be movement nati kan move lo mi an ko c'est dangerous move and we need to be very careful ken bato ñoo ferelom alum al nene kana song wo yen fere busa yen tulo busa yen lipay ko beke je ila murun ko ngam bulo du ñobul to ngetol face après sementu ya kadon to ngalon ko MPP to sonna ko ni atan ni bita coalition pour to leadership ta ito sonna wala sa mburan tol betol ala to leadership ta to ni e continue baro e mingo min di promisor mo ne kana lala ntebe APRC di be advisor mo ne kana la wala baro ni mo la commence e min fo ñoy la hido min ta ñoy wala hido nen man timma je awre jam fa non dam ko san ni wolle be non ko killing e da mala ñoo jam fa damen ntol min ni man tara kugel don ni na bulo du ñobul nga expect ko barobe na tol tol na ilahi do lahi city barobe honolale how a jata ka ñoo ñinin kade baadul gam APRC ko fon sa ñoo hakilo bulandi de to ñaalam atol min kala la moy atol la hakilo wartanteti nte kan hakilo do hakili ndingo do man ndingo sappo feenade wala mira ndingo min bulun ko le natale bare baro ne ndiyamo anen mel kuyata anen wolde diyata katambe APRC la ani wala da hido min sita mo hono da min ntol mun jikele ben tol bu wala mun garanti le bije min sa tandino ko ntol nay nay la hido wala di city baro bo hono dal oto alen kana so nye nenela alen kana so nye nonela na son tala bi ni nga se musuto sama tambita abe min la lan tol APRC kan wala be jaw yala ami la parti ko dol kan oto nyokati nyaka nen mallabang oto badi ngol ngal kontong ngal tento ngal jaay ko mo mandiya ni nga fen fo mi motora dong alsa ko bondi assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh barka abadi malo sir po jala baraka assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh badin gambian kolu APRC dingolu banko din cendolu ngali kontong alhamdulillahi rabbil alamin kabirin Allah subhanahu wa ta'ala tentu alhamdulillah fele mutanan ko take bi nale kacha follow jamejilan ko jato fans club ngali konto ngali tentu ngali jayi jibakulo fans club ngali tentu ngali jayi jamejilan ko jato dingolu ngali be kontong jamme jilanko bare musola bare kel fana akotolu adokolu ngale be konton aning momoy jilanko jato mutafati ngal konton APRC ngolu banko din cendolu namo kendolu lamorla cendolu ngale be konton bade ngolu jilanko jato murtanan ko dege bi nale kacha bari follow badi gambian kolu alsellamo yakilo la bakede ko kilin yemmira ayen jakali andung anyanta mobele mirala anyanta mobele jakalla duniya de niaje dingobe kita la be kidila abitabina
asababu tajimalla wolom afati woto duniya jang momo ko ime famuta fenti sinin sama be dunna mantoro kono yemin ke fala do bole kelela anduite kunola ye mune atin na ngagnin kumofo Gambia be fonyilen the first settlement Gambia be wala atinna region sabale be nun jang banko kan jali fololu ya denkili alfali ya kalam tankamin fo moli ya kalam tankamin fo Gambia musinkir sabalati wala nyin region sabol sinu jang bare nyin sabol kono ibe ke ba mu fonyilati momo nata isita nyin banko kawo ibe nyaton kayala nyin banko kawo ni ko ite fonyin kolo hatila rek ibe dunna problème kono le because mote saba naka si dinkirato yena e si andu ya mari taraje yeje lon katambatiti aka mutale ko yesate alikali min tara ala sate lo foka pare abe siring inata ikoje siole de nyabo alkali keno kunta dila puri fana isi wota ni sita wati o wati de alikali nala dimbaya mimbe torala ite se jam fawala wolom adamayati wala be siyo mendila wala batina la sinin sama ni wuro kuma tete ya kaira ku masiba ku alikali sa tulo lono je wala aya nyalo e kan wala asi kala mutano mune atin nganyin kumo sambanan president Adama Barrow meta diamule wate mbe diamule ntolu kamin foye mantare yoti kan we are telling you the hard fact wolom nyinti ko please ngedani fo nyinkol consider koy mo Adama dingol lelti andun Gambia dingol lamuyti niko ibe mol lamoyle bala miliyalon ko kunum enen president jamme dun tanyolale ite koy ka walla advice lamo yena fo nyinkol mantora turu wala sinin sama de na mantoro be na belale dam malekande checkpoint to emil londi buyam aboji meta diamule mbe kumale bare imam mol consider andung ni manyi checkpoint o bondige wallahi lunne bina ntejilan ko le nganyim foye gambian ko ala safe ibe dun nadde to kono nyin checkpoint la ko be neye ibe sila drone niadre nani audio moy haklo ba mala ko jilan ko nene nyim fonyele checkpoint o wutu fonyi aboji fonyin kol consider ko Gambia sila o sila itollon floti dolu nata sino kam bare bi nim futata tembeto ni nata jube bake nsa o consider bare na nore we round nga jenkendi munekata siyo ketele meo keta bare nak nim futata dandu mbe folo lalel jube la jimalel folo sita ninyi masakunda nata alko albe fonyin kol maltreat la o alte fonyin kol kalamata la koy mo Gambian kol lelti be pare nyine kan dibing nyine kan kamfa nyin drone katina wati dol bije kumo do ka fo ngo nyina nan kale ko albaytullah bula because mine atinna wati dol bije mollari actiono e kaminke towards the Gambia and its people wala atna wati dol bije ka kumo fo mole minke de mi bak ni nata jube bi nyin checkpoint o mimbe lori itelo mu the last month yesembo so ni kuma kan wodi instant ay boje bare nyin koy tan nako ibe min folete anin ye min dungi tulo kono nyin checkpoint la fanala e man investigation le kedron bare ni investigation ke balon nako tonya fo nyin kol man nyin disaf hey yaya jammeni momo dun tanyola kunun ya tonyele ntolbi kasila ka ofo dulato because mini atinna ngamol jele miliye biti islamo fani bala jang bile nata ko ka ya jamela jaw malef bare kunum mbele nyaabe kan ibe banko kan nyame
badi gambian kolu sako adama baro anala ban sakunda fonyi kol consider gambian kol lo muti aliye ke nyanya emu gambian kol lelti ndung mandin kol dun ko yaman ko yade ale muneke wo man fonyi kol arierindi yedami mutebe jele mutala political feeling de moto bonnino la mobulu because me atinna isina no ma ediamu yendi stop ko okay no problem ning ataram futata dulato dami yar ko momo nyande la political fate le etendila nte nyanta min kala je woben ning alale tema checkpoint o bondi foni kol kalamata ko imu gambia dingol lelti imu adama dingol lelti mol kalamuta kaje ko nyulu nyanta kalamuta la adama dingol lo muyti bari kafo ibetilim baliya lala mol kan kenya la mi yalon ka manyanka ke nyin checkpoint to tinyar jelle sabu ay mo jelle kasara jellel kasara tani silo kan because of nyin checkpoint to bari an fo bi abelorinje dalila juma kan gambia be nyin checkpoint to belorin nyin dula dam maleto why only foni nkal nyin kan dronela why foni ale julo dun nadunta gambiyan kolo alal tulolo ne julo dun aka diyete juldun nalalde nabe jola sama nani mabe jola e fana sata in good faith nka kumole fale mi yalon ko kuma jamfa jankumo ko wala fale kuma julu jamba ngawle fayna ngal kanteng al julo mutan naleta ame o me julo be kontinalde na kontinta rek nin nyaton ko sabo to ko be nyaton ko sabalale nin nyo sabo na don silam barana damin ka balance checkpoint o bondi foni ko la foni checkpoint o bondi buyam jamman ke senegal ti kado ko bal sika ke landi manokan hani senegal atije senegal eli ya bate sika ya landi ka samas drone to bara al senegal ko natije munane ma ke je because senegal eli da malel value imam modo value that's their problem nyine atina in african kolte bennola nyina na ila nyaton kol ni president jamme mam benno imam mo kalamuta e da male kalamuta ida mala nyatota anen min beti ate tolto e wala kalamuta so bi ni nata iko ha former president bota janne abota nyim fonyile woto bi ala molo commande ti jang ala mol be man toralale ya mira albe min ke kan albe mira ku kamba banko din ken dolu de mbedi amula alfanaliye sini sama ndim falingo ke dal kana afako alinga nyine lan kana bule fe yemin tabi ibole demola ale fengo fenjabe ke kan gambia sini sama be kelalde president jamme de ngalonne ko imu bala faman sakeleti ngawolonne mobele wolon momo ka fako president jamme a heartless tala mariye bu kurto kon amanto nyafo kule bato bare mobele ya long imu momin sifati ning ayatanan ko ya jawmale fi gambia ite bola gambia inno e fiddi gambia ite de bola no gambia ko le tora yetawo fo moliye walla musolumil ke laytol koma bare nak gambia jang mote mo nene nola altanyin dundinola mol si sokon kaaje ko yaya jambe manke man sake kendete moli yalo ne exactly mimbe kering hakilma ni emira nyun lalay balon nale ale min be fo ya jambe maka jawyandi ka nyambundi molla hani fo bi ala busobe gambia kol bute kan woto yamira alkam mi fo ali yallon albe mi fokan yamira alsilata alala because naata ko alsilata alala al nyantalo nal ko alla nyin kumol beto nyaklinti je to nyaabe kumo minto ala fongole ka sembo laaji ala fongole ka barako kakan mune atinna ale min bela president jambe kan hani fo bi anyamo e gambian kol muta alta hakilo la alayhi la amira badim fo nyin kolu kanyine fale wate bula monno ma miye kala muta wala na last time kale ko ila nyin pp kamin pil min sambananteng npp udp ppp nyin pil mil kanateng alnyul be kora aliye fay suntu kongol kon kunung nyul lata nyokan
iko ya jammela man sakunda man bete ya bondi jang je aborin kola ye kujawol lale kan ye ndirobe kala e murtana ko de e ko alnga ke kilinti ite ba foka mole alnga ke kilinti wedan idda turoto aman dungi ci sokono ne atata ko e ko alnga ke kilinti mune atinna hanifo bi man torobe lare ngatol kan falda male be Gambia Adama Barrow foñi kol mo Gambian kollete andi tollon sila folol de nyim banko kan moto bondinola Gambia banko on tol ngalun nabe nyami moli ya lonne Gambia banko lo ta nyami min ka wuri wol kono faari ngole ka wuri nko konko to bi ka wuri no abole nyama musole nyodan ne wanyo kono musole nyodan ne dobi je naya taba londi ko ni abu sabu ka kungi kono kuma fo kuma kana fo kuma ka jolon ne ka fo ko ni sanjo ka ji santo amanke mari nyin diamula la sawoti hani ay min domolom a fajita nyamin kalero kono daturo be fajila wala nyama wala adna milga perem alinga na ya fasa alinga longan damali fasa wala malam min be kiri those days are gone wal mun to ko lelti those beliefs are before moli yamin consider wala nyinti control man tara ya kwoto mbe Gambia kwoleto because Gambia wala kumada yati ite min fango ka fo alinga ya fasa ite fango ni ya bebe Gambia le kono woto jandi ite ke fango mira ye ya mira nga Gambia mira mise na ay jamano be na fasi ni sama ite min ka alinga ya fasa lugolu musole ke le koma ning ala ye de ma sedi mbayano ni lawo di mbaya nata ntol nga expect le ko ye na e Gambia kendo tarajang fali ye min do ku ya tebulu bare alini believe bondi ka fu mole ko alinga ya fasa ya ku tijang those days are gone wol mun toleti that was before development and now in deep of development in the middle of development President Jammeh mo be le kala mutandi Gambia woto alinga nyo kala muta follow badim fo nyin ko lan tanyine fale nyulu mal kala muta be pare bi fele ka morne ko kala nene mo alon ko e mu fo nyi dingol ti Lazaro pire alnin ko mira bang sinyajelo abeke kan sinyajelo abeke kan in a democratic state ni wilta ni foni ko wilta demonstration ko comme mal la finina they start arresting them and in democracy you have right yefinti yela nyanto etendi you have right yefinti kayetendi molla ko nyin ku kare mimbe kerin tol malla fala foni ko finti ta jande demonstration ko kayetendi ko e malla fi sojaro la in Kanilai and they were arrested being tortured and someone lose his life there after all munekena waro man safangola do ku la minister kanaka lo sibanor ko naka foko jolal senil lonko man ko lel siateti yekuma kam fo ila kuma kam barande nge jabi min nay bo molal wala adan kale ko Gambia dingol Lazaro pire badi mandin kolu alikane ila mo nyimmol la nyul mutambila lelti man sake min jeten wala man sayabi katu akanala katambi alkana song ikebiti fani bala ka fokon alinga mandin kaya fasa fani ba sini sama ibina jutu ne ala lalikan because atol mu kilinneti ninni sidol belate ilata nyokan albal fango jela nyaadile wala man nyanka keje Gambia nak be ba kelin fa kelin alikana song kabiri minister lato kana fo kunkilin na lato e ka foko alinga na ya fasa may fatila o statement no nyanta condemn lanu biring bare nak alikana si e ka foko alinga na ya fasa ideally muk alikana songala democracy de ayi sambana ne fenje malla fala je finti yela balamba ya yetendi ajama bale keda jang moli yela balamba ya yetendi bare ne fonyi yake wate drong ye finti ta ye nyapika ye ares ye bute kol dol kela abe nyin kono kata malibali ya koto boso ka tambi checkpoint to in Kamfenda ye mol ares ye denano ares ka song for the first time denano ka soro ku kolem balle latali kam ninyi mol murtanam bi ikoy kana kila patio lelondi inside fonyi a nyon jutu ne ya na nyon nendiro fango nte maje dulato a nyon nendiro na jutu ne ya maje dulato iten nen na kunung ye jutu na kunung ye kuobe lankan kunung yaje ko nte manyam balula Allah subhanahu wa ta'ala en fasa ay mbalundi min dali tanteni te bela
bi yena murnan kabri yalo koy kortana alale mbalundi yena murne koy sulatantella o be keno la nyaadle jumaale be juma yotika woto min bi ye wala nyinti ko albe kuwa kutode al salon ko nyulude njulumal konsida muk kabirin kuma kan folo dulalum ya folo na nyaadile yalo nyina na nimol diam dal ka fon kana ku koto ma ndal mal la fi mode ku koto ma woto kuma kan min nyanta tinyaro kala jamano ka wala man nyanka ma ku ni ba kitiyo tela nyina nan kale ko nte jikila teta le jamani nala alifalla because minom kiti teole manno jamani nala alifa jama bate kiti teo nola mesiabe siabala mune atinna ibuka kitiyo tei anyanta tela nyani allo talal ko alin kaka ku kotol ma mil tambida barnal man la fi mole ku kotol ma molu kaka ku ma min yalon ka be kala jamfa janjuloti ni lota e ka foko nyinan jolal bebe willale se kasomas yo kumo bo min inabita min ya kumo bo min inabita min ya lonne ko ite kany kumo min fo bi sini samade akumo be bams back lete kanne bi Allah subhanahu wa ta'ala fala ay baytullah bondi fala ba man sakunda le ka taget ka nyini way mune ya sabu bare kuma kangol kono kumolu biye mil diminta mili lata president jamme kan hey man salamolu nga fale nen ko Gambia by force adiatale akuyatale political party kilinta sutola jang ali amoy len kamen fale so min bije wala nyinti ko ali yalla nyaton ko bunya nyamin dolu beta bunya la wala nyama ntete sila ikanna alifa nen nyabe kan din kendo bi ka woke next minute ni moli aka alka kumas ka mol call with private call me and you'll find me ready for anything for me be caring almu Gambian quality atolle democracy stamanang saying in a democratic state when people talk alkamul threaten will be jele mona mil kasil alko acha altonya fo ko na folota daming alaje ko folota dami alje kuntu nyinente jikila tayndi jamani na la molto kitiyo nyanta ka tay wato men nabaka tay wala foni monata abe julo jokan ite sulol seleto e goje foni sulol kaji yetti nyaro ke santa foga pare sai kaji ite ka walaje bi munediminta hani jawol fangol miliyalon ko ngani ko no man betea ya lonne ko mimbe tamakan in buyam is wrong, absolutely wrong. Gambia be asotata buyam drone. Hey dukarenko naliko mansamin botajang nyantaka ku kolengol le lawol kan badi Gambian ko mo be sa si yemira 1981 milketa Gambia jimale ma victim soto baraka benen president jamme nada aya nyale kasi jawarala aya je ko wo keta jamano le kon mole nyina jela nga nyatilin Gambia la nyina man sa ke taman serode bari ni te nata iko ha batu ngabula noma ngala erol jube ngawol noma man sake mimbe siran kam malaikan ten adama dingolam halate kende ata nyaawnya ala do kula do biyo be kala tajirelti wolbe ku do kala tebe kono telata kala mutal mimbe keri edun nakede ibatele blame la because me na tele be nyaton kayala fine we understand that ya understand but sa nite ko ali ngabulala kuol noma sanji jumale debo banda sanji male be do ko kala an ite mimbe bulaka ngala kuol noma ite man koloma nyini sako ese koloma kati umira be pare next minute yalong atoli amira mol nyama tele alko alaman sola kayrol do so ali amira ko Gambien ko le tenkunale yali jube nali ya long mimbe kering in the Gambia fongo fenda be ko le sono kono bele nyante de la tek because minum Gambian ko jikila tetatol bele la kuoto very simple mo killing sanji muang anim fulani banko aya borondi le katariya katambi motote je ate jita o moto ko na atata kati fonyondi mo sey nata imam moto fon sambano imam bondino anoto andung Gambian ko le nyullel ko mandi ko nyullol lon nalti yalla wala na jandi be kitiyo kuntila mo tamaser dantambe mola koto wol krosi bake Kenya dantambe mola koto isol krosi bake adama de ya min jeteng akol yatalde wala na ina manan kitiyo kunti sela wato ta bake wato isikala wata bake
badi gambian kolu alingan na wato luta bake man sake akanale atetamu minti ala wuchomu minti ay wo bore nafen kada ay boje do ena atolmil kamol kol ke tretin mbali won kan seriously an nte de ngalo ne you will do away with me because nte kala femina nien kol diam ha wala ka dianye bare ni ngande de ibe diamu kan ngande ni man tare ya telefono kuntu billahi wal iben talla jang andunde momo futarande ko do ni adra ko ndella buso e mangalon ha alko democracy woto ni molbe diam kal ka ki call ke tretin nga call jamale receive from other people alkamil call ke tretin why democracy de ntol nga jele tuwabul ka samto wura kela man sakel bum an wol ko democracy say atol fogo si ale auto calculate ning adol dodol mu ku ken dolelti bare alko atol sital ale aje ko wollam di best way mo nyanta balula nyami woto bi ni molbe balu ko balu nyala atol kamol tretin munela albe call with private numbers why and let me make this very clear because last time and I'm going to talk about it again. Anytime in the Gambia now, under Adam Barrow's leadership, APR seleka command for questioning. And Nalia Jube Nyal today, Nkamune Etenda la Wolem Fasitale. Patio Dolu Bijang, Patio Sia da Gambia, Patindingol Bijang, Hani Furukunda Furundingol Bijele. Dolingo manke kujalo mutarangote. Aka kujalo mi muta kujal furu nga ko le muta bare nak mbe min folale furu no podi watle bala furu ba podi watle bala APRC mankal tenkul te nyolti ngama ne ko le falede nim fasitali bulu al nalla man safangote tilo boy la nyim banko kan ali fonyo kam ma nin atra ko albenin ko min beke kan allaftale nga fitino wilindi sestal nak ntol lafta ka wala fale ntol ma fale mu fitina ntungol lelde bare nakita bunka bo balale dolu ka kumo fajande mil grawtan na molla kumonde wol nene boko kumande fo questioning bare na nyaton kollel ka kumande every time na nyaton kolbe kumande la is a disrespect ni ajube in another way around because minamu dol la nyaton kol ka kumol mil fajang ntol bele nga moy mimbe kere Gambia wala nyaton kol ka kumo min fajang and they feel free and they are okay with that ya understand me? But ning APR sila nyaton kol kumanta drong people connive together again Ross kata police headquarters kadiam ha alaftan tetin lale inyon ke diam te ite kamune bori kata sembe e kamune sembe nyini ite kamune sembe nyini wotela musobula sey ngoni kirimba so kata korda ko ne de borle musotuje mfasital nak enough is enough is enough alinga hakilo to nyoto Adam Barrow ila checkpoint o bondi foni consider them they are human beings badi ngolu ngale tentungal jayin kontanta Allah ko to bake alnal badi malo mu jamme jilan ko jato ka fale ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم النالبادي مالو سيهو جام APRC Diaspora Radio ناتالي جام بي نين ديماسو لومبالا ناتا برونالي كاچا ديماسو لونغو June karo atili muang anin kilimona 2020 sankon nata pour nale kacha sutun kedron na APRC dingolu kacha la mianon ko kumayata na jeroto na miroto abe kera kacha timianon ko APRC dingolu nkala moy dolto doli ba fala ko yaya jama babil mansa walla carte fayo wote kala Gambia babili mansa binana don ayta state out soto oto mi dan na do ko kacala be dunna ko to walla dol sa fo carte fayo te kala oto minala nale o kacha na hakilo minti nyami jeegi na miro da minti sinado alla diaspora radio alla sewo cham
nal se kacha wal jandum bo kala nga nyindi yalla al sake sumundira anata ponye na lutata lisikonto tonya jawara jata kudompunko ye bongunne ilindalanya le kamira hey bujallo ilindalanya le kamira jallo laikareu le manol berumbala jalandembo kenyima besasu anata al fon la ma ko akobutum ako kenyima de wobe sasule ako bara ibu jalini talanya wala kamera wal butun toka foto amta ko nyimu julol le tradition julol le mitron pour que don kilo la kul ma tol be dundika kono bara butun ko ani talanya de wa kamera yin kole sono man sakundade inin igambe dingol talanya wala kan defana sew cham mira katu ngal be talal dawda jamano ka fanyare kuitum ebela risito soto la risito mi alon ko o kala one way receipt leti ita si la korrale kono kayra nin kayra kasiran kono katu nyin sangi nana bila dum kam min kotten de wallahi dum dam min kono tan ila do ko ila baro gambe ngamara mangambe de jamal nyabo wo kammala don sinaron ko nga kacha nale kacha ko de kare de o kare frana irumbano le bare batande la ko baba nintal morkewa kamara alaji karamo nyimbe mu yubran jolle nyin kiyan ko sabolo ngami faale jang kiyan ka fulaw do botana nyakoyle morkewa kamara o fana irumbano de alon budul se kenyadi bunjuru ko law martu de malada wol fana ka rumba male rumba don na balle nyete back to the business anyway alna bade ma sew cham mbadi ngolo nga faale ko kachato ngala moy molu ba fola ko karte fawde kele Gambia ndeko wo is a misconception e ka molle filindi kolla e ka kumolle fo mi alon ko ila mira dalom bar nim momen kalawo foko karte fawte kele Gambia andita dum ko ilata the rule of law la woto luwaje male bo mosammal na isinde masa ko nata manta karte fawla banko kam karen dunia ba wulo ngamira molle ka motombo kale sindi kiman sati walla ina ni silo la mi ko kudeta de in this 20th century Africa fon ya kodi wala la nduma mena mo fon traila miro ko asara mo fon mambe amantro imawo fon fo barbutum comme un scenario le bondito katandi do sa fo barakari ya anda babil masa kudeta ka wo tembo 1994 bare bi wo molete APRC fon ko mi anan ko lafta na si o silanka andu miral fon la fon amma mi dino kata wala hane ngametol ba fo kam min lay ko tumando kate fala kada signaro min kade o kayto le bina finti tumando ko le mira mosata ko ite suñano le ko wala ko mantini woto bonde je nyidu to ya bata wulula wasifa yake ina democracy bawo democracy mo kam min foto nyajibe ndol kamera ko tuwa wala samana jahani dino fanko ko woni democracy le so ndeko it will told labe ka for democracy from the Greek Latin count word ngabato le ko moko barabutum namirot Gambia dingol sako APRC ko ndeko alenga lonko carte fayo ronne be APRC sambala siranko carte keso donne se babil man sambala dum state house woto alin kanal lamoy kumolla ka fo carte fayo te gala ngo mbatunga do sura ko to suma mbokelu ma dum wax rek dema de faral de degare ay nit ñi wax ne election du am Gambia man mané nañ baye di wax lolu
election su amul Gambia naka la APRC dem di state house démocratie election mooy def mooy xew nit dem nga gagné nga dem state house man ma ne loolu dañ ko bàyyi pour di nax nit ñi di wax loolu because loolu pour APRC doomi APRC is very dangerous pour di ko wax sax because am na ñoo xam ne amuñu maybe su ma waxee xam-xam waaye seen xel bi yaatu noonu ci wàllum politique soo waxee loolu mun nañ relax suñu waree dem di ut seen ID card di def loo xam ne wala di def di campagne di ut ay nit for APRC mun nañ toog ñu ne élection sax du am man ma ne nañ bàyyi loolu ko bàyyi dañ ko jamaate ko neenewul babaj bukan ko je kayene ñaatu mi ce pankone élection le baj gambi le baj le kan ñi nene do i furin fokkele ngenen falamat o kata ka sanga mom nenul bi ko nenu o kata to ka sanga de koko a ce pa ne sinna la pa ha di janjan se wu cha mo na ne ma élection le baj oto nana awara yi to ma ja adda bukana ma sanga ni bukana ma gamene mam bu ko jo manko wonam pora di APRC pati ala mbo ngol no le baba malabu mam APRC ku gagné babil man sama wa ngol na jo ayeno panayeno le tajo ati préparation fa on sankena nyam o mona sankena mom madagena mo gan gene mo kan nene u katal pour ka sankanka kila waralo sankena bu kan gamena li man ku juto man ku yito ku juro man ku jo man ku ku dab ID card yo se ID card solil yo fa man lengene mbadi wala nko nim mo ka fo watu to dia mo kono e ko carte fo atekele Gambia nko aluwo kuma si falu tu carte fo le kele Gambia APRC se sino siran kan koteke o ko la kuti je min sen to samano state house auto ase parti to ala kato APRC ibe siran min tala ka state house auto kele carte fo auto net inende sida siran kan na manke carte fo auto parti mi responsible comme APRC e responsibility soto banko kan dunia kono ila state house dungo be kala carte fo auto net ata kala kudote woto wol nan ko alinga bula pour ka fo mole ko e carte fo auto kala nyaay mi nyim folale mbadi ngolo e ngamol la dia mol moy le andu ngamodul fana moy wallahi azim ako ate carte fawde i malla ko fambe kelle kati ka moyle molu ko carte fawde kala no ke kana wala mu ana dimba yaado koni nyin ko en bala fa baaki fente fa manke atella ko en bala fa bar mol min kan nyin ko mo fo e kala fo kam min kan ko min fanka dalilo min kan mawri fo wonde alfa dolo skini Gambia kono amari ya fo ntula ya moy ntulu hole ya moy akumo ki mol ko na ka fo ko ni mol sita fo anda ni kumo futante fana fana wala jam fontu la moy amanke koy kokode wo ko la nan ko lo sa nyin ko meta mo ba lo nga finti nga diamo APRC diaspora dio pour que mol fahamu ndi bam ka fo momo ka fo Gambia kono ko carte fo te kela APRC o pati momo bo fo kan nte ko ayo kumo amanke kuma katerenti kumanta miya ko moyenta ka fo fa mol kala o lamoy ala nga fo mole ko altali campagne ke ale mol ni yana carte fa APRC ko lié oto ngana mo dal ko kan ko ke APRC diaspora radio la rabbil alamin baadi wala sa be ka cha continuer ale a julo bola ale ko na dum ko akobuto samode wonen jatode wonen indafe ndol walla ben lawdi do dula wala nyinte ko nyim political party be Gambia e wallahi APRC dum samoti ani jato ka mo mana jata ngara tan de la samola do comme kaka ni mo molta do a free fata do adu liberi ko na wala sinkam balo kam ngo e ko kitim bon tiyo dindo min kulu o te sella makam bala
wala mo APRC di wolti makamba ko o ntol daltal ni makam wulindi kirimba so keta ga Gambia ko man mol kanale ho dan lata to dan lade nin la fa ko tande ka na kate falo ko nga manifesto to change our power into real power into votes. We have to go and look for ID cards. Fungatanga ID card nyine. So mboka yemane so degi dole lañ am APRC dole lañ am suñu dajé suñu oten dajé ni dañu ñew bi do ko dé comme ça. Waye pour ñu gëna dëgëral lolu liñ wara def dañ wara dem ñu ut ID card pour time election bala lolu suñu fokk ñu dem ut voters card suñu amé lolu rek ID card mo la mëna jox lolu suñu amé lolu voters card suñu loxo yi with this big majority man gom na ne there's no party in the Gambia ki nga xam ne single handed ni mëna door ñun ko wani ko jamat nene ne nu wok on kal fo def APRC ko on ke fo jotch mojo yajora no kana rally we parti lero Gambi anu manji ko bukan ko li moko jupe mo di platete rally nan ko bajara le nan ko yolo la jata APRC rally o rally nu wonkale wala kati APRC o lo fangali bukanako bare nanu manga bete mambu ngol nanu ko ngono gagnala nday election ay du wara adosa du to mo dap ID card ba fly fate ka wota no ngono wota mo gagna buku mo nagali bi ko u yena de sigira sole le ko ngolen ko sanke fal fly fakilia nyaano san je mbagano yito manji yeyi dap ID card mbokay ñu na len li ma doon wax fi ID card bi leer na léegi dañ doon waxtaan ne am na ñoo xam ne léegi la dañoo ne élection du am Gambie élection soo mot Gambie lan moo fay am te APRC c'est responsible party duñ dem ci State House duñ fa musa dugg as a party without going to an election suñ duggee foofu rek nga xam ne élection lañ def ñu gagné seen Babili Mansa toog seen candidate bi toog ki nga xam ne Babili Mansa suñ parti leader bi duga waa APRC ñu gagné seen candidate bi toog ci State House Babili Mansa loolu su amut APRC soxloon place boobu noonu place bi ñu soxla State House mooy nit ñu vote ñu won àdduna bi ne ñun Babili Mansa lañ bëgga ak APRC ñu wote ñu gagné ñu dugga State House li tax may gën a gaaral position bii nii dégg naa nit ki nga xam ne mu ne su ma noppa moo ko dégga wax na ko ay nit ba pare dégg naa audio du benn sax di wax ne ñoom daal élection bi sax du am soo leen waxee affaire ID card li tax may dem ut ID card diw ak diw ñu ne ID card sorry élection du am Gambie li tax ñu ma ne te ay mag yi njëmma ñooy wax loolu de you cannot believe it ñu ne duñ dem ut ID card te ñii they are APRC voters so loolu moom waral ma ne foog ma ñoom ma wax ak yéen mii di wax loolu yéen mii convince ne am na ñoo xam ne dañ leen convince bàyyi leen loolu ñi li ngeen a wax amut benn dëgg nekku fa élection mooy xew in Gambia parti bi nga xam ne mu nekk comme APRC ñu dem participate in the presidential elections, parliamentary, and the councillors and mayoral elections. Ñu mëna gagné togu yoy yépp ñu soxla ñu continuer suñ gagné presidential ñu continuer dem parliamentarian election bi ñu dugga fofu tamit suñ gagné ñu continuer dem ci honorable city councillor yi ñu joggé fu dem ci mayoral election. These are the elections in the Gambia. Lolo, APRC, non-reg back to power, control the rhythms, ban façon rhythm la play, ban façon music in the Gambia, in the governmental terms. So, li APRC, yon yoy la jar, the Gambia, ku buga win election, for nga jok, nga dem, nga topoto, nini, nga dem, mobilize the people, go and talk to the people, make town hall meetings, them ci gox yi non la convince people, show them your best
policies yi nga xam ne yéen seen parti bi li tax nit ñi di war a vote for you people li tax ñu war a leen a vote into power loolu lañu war a jaay di public waaye duñu war a toog di wax ne élection du am te am na ñoo xam ne ma ne loolu la ñuy wax te doomi APRC ne nañ bàyyi loolu ñu ngi def liggéey bi muy gën a difficulté so ñun ne APRC la ñun ñëpp I believe we are APRC képp ku taxaw di wax ne affaire APRC di promote di parti bi I believe ñun ñëpp waa APRC waaye sometimes dañ dee wax certain things yoo xam ne dina discourage loo somebody pour def a step pour ñu mun a dem ci kanam because yow soo jógee nga ne ma election du am Gambia so what are you telling me how is APRC going back to the State House how ni ka fo mole ko kate fote ka Gambia ita ko APRC di ngol mit lata ko diamu lan bem APRC la ko mo fan ko be mo APRC lata fanal ba sila ni kana fo mole ko APRC e kate fote kala ite kate fote kala Gambia APRC sila State House nyaari de ite lata mo ne jikita mo ne la mu luwale bete bulu yo luwa karam mun tole to mimbe APRC sambala masa kunda to koteke e si State House sakra kate fo manke ngodla ngo bonni na kolu kono katu nalaka woke ninka woke nika woke molbe ngomala yenta minkela as a political party militants or as a political party and as political party militants yenta minkela pour kataka carte fo ko topoto dolta kela woto ko ko nasindile alinga kata nga nyo nyatelindi kola min sadna mo to sawar APRC don sawon ko mfona ngamo nga faale ngamo moko atete carte ID card fontable katum carte fa ta kela ke nka ko bala fa warta wada men ragal ñam nene le falamat nje fon jamni ko so kumba di woso umba anata APRC nane o abajut ID card wakam abajut ID card because ona film ko man ko rega nya ku ce ko ne election le bajo babil manzo paja ayno do State House election le bajo ngindo do falamat fam babil manzo fa la son majo ma janno ken do State House ba le ba la ba malo ba le ba malo le baj APRC bu ngar bu kele ku bajo le ku ngar bu ngar ba kele bu ngar ban APRC ko te ngar wabile ka jeju bi di State House yomi ba malam karta ile yo nota ka betena ko mo ganyal babil man saba ja wuj ayna to junko tena ena chinya yo lo yata gambi ma yeno to marung mo fa mo la bare nan ku ce ku joba ko ne ko commencer ko ne election le baj gambi ngena do kata falamata kile do falamat de falamat nya bungar bo wa te kan bi ko election le baji bo gambi wa mata bungar batis pimmenos so ana so gambi APRC to la kati APRC so la so no babil maso keba kan do coup d'état do le dunya ngi woni kala nya hani fo sim fakon fo law de tenta maray haneed way ikon e chatut fu la fakilia yo babil man sa kep akayo nakanya coup d'état 1994 but tananya in this 20th century anosa nuaro son kom coup d'état yo waf wala manji kom le wafa jake des fois jake si pemman si jupo dunia yo tananya yo andi do gambi sa yo wuj yo passa sa woto election e kep e ngol ne juti mo la mo nokenal de State House ay mam ngol na runga babil mansa ma ja rung mo la bro mo la tu uribe na babil mansa this is Sehu Cham APRC APRC diaspora nabali malon Sehu Cham mbalu tentula mbalu jayila kotege nsale sokodo aso julola honorable
solo mari de continua deputy party leader Usman Rambo Jata Analdo Malanko Major Honorable Bori LSU Quality Ben na spokesperson continua Honorable Alhaji Musa Amul Nyasi ba continua Honorable Laise Ngirde be continua Honorable na Uncle Abdou Jaju be continua Rasmo Falka to mon Jata ba continua balbe continua bate Jankotoma Alhaji Yankuba Lord Mayor Colin ba kontonna de mobe kontonna ala da so radio lum ben nakafu ñoo na honorable lo kontonna KMC chairman honorable Lamin Drame ba kontonna nakafu ñoo kende ben chairman do le chairman o fana kono chairman o do ñalan ko be do yo arara Rebel Alhaji Bajo Bitigure, Kafunyo Marken de Bay Contona, Anado Kula, Wilba Koto Chairman on Bebala, you are a region of the Bay Contona. Anang Aji Ciara Kona, then Honorable Contona Nagroda, Ibrahima Solo, Ibrahima Sajo, Solo Jampon Bay Contona. Honorable Umar, Mambura Yumbali Bay Contona, Ciara Siota. Ngana elarar de molu kontonna honorable Mustafa Alhaji Mustafa Sabali de kontonna banka drame yolu bale kontonna siarar ko boto to dunda elarar le fay Alhaji Mustafa Sabali de kontonna afannu a kamara de kontonna elarar ko balde kontonna do kulalo a Cissé Mr Cissé elarar balde kontonna elaran kolo Nimboto Otodon se dun no bank de mol kontonna honorable afan Jere Cham chairman membe no bank ba kontonna de Omar Drame kontonna ala chairman no ba koto dumala do ko wala bay kanyo no balu kontonna opa nyomi balu kontonna ba ke fembe be formo ba de kontonna kura sisa kura farafenya ba kontonna do kula lo mata do kula APRC ma news sakura ngamne mo ñu nekkal fara feñu fofu nonu APRC am nañ daanaan jigéen la bo xamne mo ngi liggéey ak ñeneen ci suñu opinion mi forum bi ma ngi ñu gaay ñepp ci nekk suñu forum waaw ñu ñepp nak ci forum bi mbadi mo content to keta baake sabla ko kum faada men na don ko ale ngam molu bala kala fu mole ko carte fota kele Gambia carte fayo ole babili mansa sindi siran kan kapobiri 1996 kono san kono carte fayo rona sindi fo na fo 2016 kono ala na ta wato dang follow wo nyama carte fayo ntel believe ta ko le bina babili mansa sindi state house kono ko take fengo fenti je min sa sindi no jena ma carte fayo te woto ali ngo ke ngo promote kala fu mo le carte fota ke Gambia ala nga ñone ne bula son bokay le ma wax rek di bantu wat di lo wax ne 1996 babeli mansa election lañ demone mu gagner di gagner be 2016 election bu nonu mo ne kon last election am for the meantime ñu vote out mu gëna te believe nañ ne election mom lañu wara def de ñu gagné APRC babili man sama ñoo togaati togo yalla mën nako inshallah rabbi kon nañ leen bayyi di wax ne election du am Gambia am na ñoo xamne dañ ko dé wax ci seen audio si wala dañ ko dé wax ci seen penc yi man mané lolu nañ ko bayyi ñu promote suñ parti bi ñu wax nit ñi nañu dem ut ID card and so on mbadi ngolu nga faalel ya moyle ku bari ku jamaati ci jamani rek ñaam nene Babil Mansa 1996 no wote nya da gagné na lañ anoken na premier sit aneme sit toniata militaire no wote al 1996 na gagné ya no lañ ulanken na wote al ulanken na mo na gagné ya be 2016 na la punya do gambela buro na tudu banja manji wote ngene fim fana kom
wota e kep yengal nek ku kanal mo ngon nu ganyal mo babil mansa Allah bero state house ay woto usangana u gamena bukana koral bukana bakiliya o gamena lil man ku ito man ku joku ku dak wayta wolil bukana kumbo jemba lawol di karasa kata babil mansa anosan anya do gambi anyi data gambi aw none babil mansa no mangi APRC no mangi woto jito di kono ukumono wolu gabaraw manji jow manji dab wayta ID card ji manji dab yo manji baj mingi nen de fule fa kile no furi ngata be ka wota ko di ngon di joman ni wota al ma uprena ma sa ko da yu o baja ID card ay nan konde ko tere comme ko pare bu ko personne bu ko bete wul bu kana ko voters card jetum ID card yo li mon ko seni voters card bande no bajitu ID card woto aw pour bajere voters card panteji mato man sakunda yu kanya da rutu kan to ja fala fata ja wala tu man nyama jali man konde kana man konde ka galen ko nyi kata gi APRC ken konde ka galen de woto ngenen anno san non aw babil man sanu mange aw fon wallahi babil man sanu mange babil man sa ya jamme onu mange mata kom buro banata ko nyaado kandi mo kan nu mangol woto po yito mo udo dab kayta ko le mo ngol nu o kesoral buka ko di seta so yu man ko pour man ko jokki yene ci limeso o limeso wala ba ci kan o kel ma wolel mbadi ngolu amna badi mano sewu cham mbalo tentulo don bal jeyna han sa ngafa la nyemen don be nyoka wala nganyala ngafo nyoy don alta kaytul nyalta kaytul nyini ngabula pour ka mo wole ko carte forte kala election te kala ni ko babil mansale kanu ite babil mansale kanu parti la kanu APRC woto wuli yemol convidita ID card wol nyini ali ngabula ka fo nyoy ko ID card o olle carte forte kala gam men ko ngabula ni ko babil mansale kanu ali nga ko be nga fere tamande kayra fere mo fere o fere de kayra fere kono min sadna APRC ise muru etasi state house carte fo nga gagné babil mansay do ko min ki gambia o don nan tudu andi nga tudu itolu mo jamalu ibebe APRC fo bi fo sama fo sinin anen sinin din ko ba babil mansay do ko min ki waleje ima fo ko babil mansa konton mo jammelati ima fo babil mansa ba asida bakawle babil mansa ba karanda banjonle babil mansa wuluta kanilla al hani babil mansa gambe dingolum ay do ko le ke gambien ko le ay do ko min ki wala tinna e carte de la mané babil mansa lita ñun ñu bëgg ko ñu bari yeen ñep ñu bëgg babil mansa definitely gis ne babil mansa doomi gambia la be pare ni la ko xam dafa liggéey gambia liggéey bo xam ne liggéey bu set xol bu set mu yene jàmm ñun ñëpp la yene gambia jàmm ñun ñëpp xam nañ ne balaa babil mansa ñëw time PPP mané man bokk naa keneen bokk nañ mané liggéey rek lañ doon dem ci nawet su jotee sa yow time bi ngay jóg dem ci Allah ba after kii bi gerte bi su ñoree sax sa papa lu mu daan am du day bari jamono boobu dafa métti trop babil mansa ñëw rek loolu change affaire yi tane léegi babil mansa génn na ci nguur gi rek government bi ñëw affaire yi gën a muy naxari muy gën a jafe ma ne ñun rek ñoo mën a def pour loolu stop nañ promote suñ parti bi the agendas of the party of the APRC nañ wax gars yi ñun lii lañ mën a def lii lañ defoon fii te suñ ñooy lu ëpp loolu su neexee yàlla loolu la ñooy def loolu moo tax ñoo leen ci APRC añ leen waxtaan ak nit ñi ñu ñëw suñ parti bi loolu rek lañ mën a liggéey babil mansa mu ne one love one family one grain APRC Diaspora Radio maa ngi leen ay nuyu di leen gërëm di leen sant seen bokk Seewu Caam comme niñ ko faral di def fii rek nañ ñëwaat another time su ñëw boobu dinañ announce ne ñu ñëw on air ñëpp ñu mun a déglu online from the Gambia and other parts of the country they can do so. This is Seewu Caam, APRC Diaspora Radio.